Šta maškara? Ajmo. Pjevaj, pjevaj. Dajte nam, istjerajte nas. Maškare! A šta ova maškara? Vatrogasac! Jeste vi maškare? Maškare, s autom unutra? Ma kakvi? Dođite ovdje maškare. Jel hoćete krafne? Ha? Ajde pjevajte mi. Šta dalje? Dajte nam nešto i stjerajte nas van. Ajde van. Ne, dođi, Lijame. Dođi. Hoćete krafnu? Da. Ajmo maškare. Ko hoće krafne? Ljepotice. Da. Ljepotice, reci šta si ti? Tu dođi. Daj se pokaži lijepo, sjedni. Tu da te se vidi. Lijame, ni kacigu nisi pokazao. Reci šta si ti? Gasac. Gasac? E, a šta radi vatrogasac? Mora gasiti vatru. Mora gasiti, ajde sjedni. Sve si mi uzela? Da. Ajde, a kako ti kažeš na engleskom? Fire? Fire. Fire. Hoćemo jest krafne? Ajde. Hoćemo pola. Evo tebi ovo. Hoćeš ti ili jame? Da. Ajde glicni. Hoću ja? Tata, ne. Pa nisi ništa jest. Mogu ja jest? Zvoji. Tata cijeli dan peko krafne. U pekavi. Tata više nema vremena živaca i slično. Di je pekmez? Ja? Di nam je pekmez? Čije su to krafne? Zuzu. Ali ti su pijavi. Jesmo prljavi? Ovo je jamka pijav. Jeste bili u maškarama? Kako je bilo? Gleda ga mama. Koliko nijem dobio pekmeza? Lijam, hoćeš nam dat pekmeza? Lijam, imaš brčiće ko neki tamo zločesti čovjek iz povijesti. Tata. Molim? Idemo vidjeti banko. Šta u vrtiću? Vidimo se banko. Banko? Onda se vidim banko. Šta je banko? One. Granice. Banko? Bananice? U vrtiću? Banko. U vrtiću ste dobili banko bananicu? Tamo je banko bio u vrtiću. U vrtiću? Da. Ok. Od koga ste to dobili? Vrtića. Od vrtića? Da. Dobro. Bio baš Han. Da se te budo. E, ali ona, šta si ti? U šta si se zamaskirala? U krafnu? E, čekaj, nemoj, gle, sad mi radite nered. Lijame, ti tvoji brkovi od pekmeza. Šta si ti, Leo? Sad se zamaskirala u bacil. To se ne moraš maskirati, to smo stalno bacili. Lijame, Leona, šta si ti? Jesi ti mini? Reci tamo ljudima. Mini. A šta si ti? Gasač. Jej! Jel vam bilo lijepo danas? Novu kacigu. Imaš novu kacigu, ima si jednu drugu kacigu, jel da? Ima puno kacika. Imaš svega. I ovo, i to.
Kaži ti vatru. I ovo svašta. Svašta, da. Evo, hoćeš pokazati, ja mislim ako se nije nešto promijenilo, kakvu majicu imaš? Čijenu. Je li isto vatrogasci, ha? Imam, tata. Jel se može vidjeti šta? Može. Vjerojatno ne može. Šta piše? Spreman sam. Jesi spreman za gašenje požara? Da. Faja, faja, kako? Sad ću kaciku. Stavi kacigu, ajde. Ajde, spasi nas. Kako? Hoćemo mi pozdraviti. Da. Neću više, tato. Šta nećeš više? Više krofna. Dosta nam je svima krafni. I meni dosta. Bog! Bak.